For example, P represents population. So here it is at 1900, and then it comes up to 1940, it starts to take off. Here we are at 1980, up to the turn of the century, and then it starts to peter off. 1973. godine na MIT-u, ili ti poznatom institutu tehnologije, stvoren je tada napredni kompjuterski program. Njegov cilj je predstavljao modeliranje globalne održivosti. Ljudi iz ovog programa su htjeli saznati kako će se svijet razvijati. Pre svega, program je stvoren od strane stručnih ljudi, a ovo je pogurala privatna organizacija u kojoj postoji dosta čudnih navoda. U pitanju je famozni Rimski klub. Bilo kako bilo, program je bio toliko sofisticiran da su članovi ovog kluba verovali u njegovo predviđenje budućnosti, kako bi oni znali gdje da ulože i tako da zarade na tome. Naučnici i ovi ljudi iz Rimskog kluba su željno iščekivali šta će simulacija reći, kako će se svet razvijati. Kada je ova kompjuterska simulacija završena 1973. godine, svi istražitelji su ostali u šoku, jer računar je prikazao jednu liniju koja prikazuje kraj. Ovaj kompjuter je predviđao da će ljudska civilizacija završiti svoje postojanje oko 2040. godine. I to nije ona najčudnija stvar oko svega ovoga. Kompjuter je pokazao da će čovječanstvo doći do vrhunca 2020. godine, a od tada počinje sve da pada. Stanje planete postaje veoma kritično ako ništa ne učinimo po tom pitanju. Kvalitet života pada na nulu. 2020, the condition of the planet starts to become highly critical. And if we don't do anything about it, this is what's going to happen. The quality of life is going to go right back to practically zero. U nekim segmentima deluje da je dosta toga ovaj program predvideo. Jako je zanimljivo, program govori da će zagađenje upravo predstavljati najveći problem čovječanstva, ali je izabrao baš 2020. godinu kada će kvalitet života opasti, baš tu godinu kada je bila najsnažnija pandemija. Mnogi su istoriji davali apokaliptična scenarija, ali ovo je prvi put da je to učinio kompjuter. I to na taj način da njegove neke analize ne odstupaju toliko od današnjih dešavanja. Kako sam dalje istraživao oko ovog programa i oko samog Rimskog kluba, nailazio sam na neke stvari koje su mi jednostavno podizale obrvu sumnje. Zanimljivo je da ovaj kompjuterski program 1973. godine izabrao baš 2020. godinu kao godinu kada sve počinje da ide nizbrdo. Da li nam upravo ovaj program prikazuje da je pandemija od 2020. godine predstavljala okidač ili ti neki domino efekat događaja koji nam tek sleduju? Ili ipak se kriju stvari izvan ovog kompjuterskog programa i možda stvari baš nisu onakve kakve su prikazane na ovoj simulaciji? Udobno se smesite jer ova priča zaista postaje sve uvrnutija. U trenoj literaturi uvijek se pominje kraj ljudske civilizacije, ili kako to bolje definišemo, kraj sveta. Literatura definiše da će smak sveta izazvati neka božanska sila. Ono što je jako zanimljivo, ljudi iz prošlosti verovatno nisu nikada pomišljali da će čovječanstvo doći do tačke u vremenu u kojem će moći sami naštetiti celom svetu, baš kao što se to sada dešava. Mada drene literature govore da su katastrofe se upravo dešavale zbog ljudi, bez obzira bila to božanska sila ili ne. Zaista u različitim literaturama postoji mnoštvo teorija o smaku sveta, ali najčešće se spominje kako će taj smak sveta doći upravo zbog ljudske ruke. To isto sugeriše i ovaj program koji je napravljen pre čak 50 godina od strane studenata na MIT-u. Program se zove Svet 3. Svet 3 je prvobitno napravljen da predvidi kako će svet izgledati u budućnosti iz statističke perspektive. Ono što je ova prva generacija veštačke inteligencije pokazala, uplašilo je svet, ali nedovoljno da napravi drastičnu promjenu. Software je razvio tim istraživača životne sredine sa MIT-a na čelu sa Donellom Meadows, koji je bila ekološki naučnik, edukator i pisac. Svet 3 je bio razvoj originalnog softvera Svet 1 sistem, koji je kreirao J. Wright Forrester, mnogima poznat kao pionir računarskog inženjeringa sa MIT-a, kao i veliki sistematski naučnik. So the population will diminish. Right back here, less than it was in the year 1900. Jedna hipoteza ovog istraživanja bila je predviđanjem kako će izgledati budućnost svjetskog rasta na osnovu činjenice da Zemlja ima ograničene resurse. Istraživači su pokušali da vide koliko brzo će svet završiti sa žvakanjem svih zemljinih resursa na osnovu statistike predstavljene u zapadnom svetu tokom 70. godina prošlog veka, kao što su
Jako je zanimljivo da je Rimski klub bila organizacija koja je željela da se ovo istraživanje dogodi. Stoga oni su unajmili J.A. Wrighta Forestera da stvori sistem koji po znacima navoda može da predvidi budućnost. Rimski klub je privatna organizacija koju su 1968. godine formirali političari na visokom nivou iz celog sveta, čiji interes bio da predvide budućnost kako bi finansijski kapitalizovali sistem, iako su oni promovisali da žele da vide kako će industrija uticati na životnu sredinu. Osnivači Rimskog kluba su Aurelio Peccei, Alexander King i David Rockefeller. Na Rimski klub gledajte kao neku prethodnicu Svetskog ekonomskog foruma. Istraživački tim su činila 4 bivša učenika J.A. Wrighta Forestera. To je bila elita MIT-a u to vreme koju su činili Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers i William Behrens III. Svi naučnici koji su učestvovali u ovom istraživanju su bili uzbuđeni jer su čekali pozitivne rezultate od strane kompjutera što se tiče naše budućnosti. Kada su rezultati konačno došli, svi su začutali, jer rezultati su bili zastrašujući. Sve one kategorije koje smo već spominjali dolaze do svog vrhunca 2020. godine. Nakon 2020. godine dolazi do pada. Rezultati su javno objavljeni u knjizi koju su napisala 4 naučnika pod nazivom Granice rasta, koja je odmah nakon objavljivanja kritikovana zbog predstavljanja netačnih podataka i pogrešnog sistema. Rezultati ovog istraživanja i ova knjiga su omogućili da famozni Rimski klub dođe uspešno u žižu javnosti. Oni čak drže ovu knjigu i na svom sajtu. Oni su da nekako po ovim rezultatima stvorili neku svoju svrhu postojanja što se tiče ove same organizacije. Tačnije svrha im je da se bore protiv ovakvih rezultata. Smatralo se da je knjiga kritikovana jer je tada zapadno društvo zanemarivalo svaku mogućnost da su rezultati ovog kompjutera tačni. Ali kao što vidimo, današnji svet smatra da smo sve bliži ovim rezultatima i da kompjuter nije bez veze napravio ovakav rezultat. Svi govore sada o klimatskim promjenama koju su, kako kažu, izazvali ljudi. A ovaj kompjuter je to govorio mnogo decenija pre nego što je to postalo zaista popularno. Gledajući današnje rezultate, jako je čudno da je software predvideo da će 2020. godina predstavljati vrhunac svega. I to je baš tada bio početak pandemije koja je svima nama poremetila život. Kao da je software znao da će doći do pandemije. Mnogi danas predviđenja ovog kompjutera nalaze u stvarnom svetu te govore da faktori kao što su nedostatak prirodnih resursa, nedostatak hrane ili sposobnost za razvoj poljoprivrede uzrokovani su klimatskim promjenama koje su proizvod neprekidnog zagađivanja sveta decenijama. Software je pokazao da neprekidni porast stanovništva predstavlja problem, a današnji istražitelji su predstavili ovaj grafikon na kojem možemo vidjeti kako sa porastom stanovništva imamo korelaciju između povećanja zagađenja, što dovodi do smanjenja prirodnih resursa, hrane i velikog pada industrijske proizvodnje. Zbog predviđenih okolnosti sistem je u prosjeku procenio da će čovječanstvo oko 2040. godine prestati da postoji. Naravno, kako ljudi pričaju o ovom problemu, ne mora da znači da je ovaj software u pravu i da ta godina neće biti tamo negde dosta dalja. Mnogi istražitelji koji su radili na ovom istraživanju smatraju da ćemo možda mi živjeti mnogo duže od 2040. godine kako polako shvatamo ovaj problem zagađenja, ali kako kažu i dalje smo jako spori u rešavanju ovog problema. ABC News je objavio ovaj kratak snimak iz 1973. godine, neku vrstu iza kulisa celog istraživanja, te su predstavili i komentare istraživača iz prve ruke nakon što su vidjeli neočekivane rezultate. And at this stage, around about the year 2040-2050, civilized life as we know it on this planet will cease to exist. Jorgen Randers je rekao sljedeće: ono što radi po prvi put u istoriji čovjeka na planeti jeste da posmatra svet kao jedan sistem. To pokazuje da Zemlja ne može da izdrži sadašnju populaciju, industrijski rast mnogo duže od nekoliko decenija. Kako su vremena prolazila od objavljivanja rezultata i savremenih kritika, ljudi su počeli da daju više pažnje na ovo istraživanje, jer su rezultati vremenom i tehnološkim napretkom postajali sve vjerodostojniji. Nakon knjige iz 1972. godine, kada su ljudi pomalo zaboravili na ove probleme, Jorgen Randers je 2012. godine napisao novu. Ona se zove 2052, globalna prognoza za narednih 40 godina. Po ovim pisanim analizama deluje da definitivno možemo očekivati globalni kolaps tokom ovog veka, a mnogi smatraju da je ova pandemija samo početak. Kao što vidite, ovaj kompjuterski program iz 70. godina sa svojom simulacijom je imao ogroman utjecaj na današnji svet. Današnji svetski lideri
konstantno bruje o klimatskim promjenama, o problemima sa velikim brojem populacije, nestanju resursa, zagađenju vazduha i taj stvarni problem sa kojim se suočavamo je nekako iskorišćen od strane ovih svjetskih lidera da ojačaju taj famozni globalizam. Iako oni u stvarnosti se ne bore baš nešto pretjerano protiv ovakvog zagađenja. Svake godine u Davosu najmoćniji ljudi se okupljaju te često iskazuju kako se moraju boriti protiv klimatskih promjena i zagađenja planete, a preko 1000 privatnih letova dođe u Davos, što znači da oni godišnje ko zna koliko zagade zemlju, ali eto, predstavljaju se kao spasioci. Sada se vraćamo na ovaj nevjerojatni kompjuterski program iz 70. godina. Zaista, on je dosta toga pogodio što je jezivo, ali sam se pitao, da li je zaista taj program predvideo da ćemo 2040. ili 2050. godine nestati? Mislim, kada ovako pogledamo jeste, ali se pitam, da li su oni ljudi koji su iz ove simulacije malo sa podacima pomogli da se ta brojka nekako približi našoj bližnjoj budućnosti? Rimski klub koji je stajao iza ovog istraživanja je tada dobio na popularnosti i dobili su novu definiciju svog postojanja. Sada kada pitate Google šta je teorija rimskog kluba, dobijete sljedeću definiciju. Glavni fokus rimskog kluba je na globalnim problemima povezanih sa stanovništvom i ekonomskim rastom. Zalaže se za neomaltuzijanski plan ograničavanja rasta stanovništva i promovisanja održivog ekonomskog razvoja, kako bi se pozabavili uočenim problemima degradacije životne sredine. Nakon ovog kompjuterskog programa iz 70. godina prošlog veka, svi su čuli za rimski klub i za sve ove probleme protiv kojih su se oni navodno borili, a sada se također dalje bore i to je kulminiralo do tog stadijuma da svi svjetski lideri pričaju i diskutuju problemima kao što je prevelik rast populacije, zagađenje kraj prirodnih resursa. Stoga ja se pitam, da nisu oni malo ulepšali određene kategorije pred samu simulaciju programa. Te je program pokazao kraj civilizacije tako bliskoj budućnosti, iako zaista zemlja se kreće lošom putanjom zbog naših zagađenja i novih apetita. Opet, da su predviđenje napravili ljudi, niko se ne bi obazirao na to, ali pošto je to učinio kompjuter, dobili smo novu politiku budućnosti koja bi trebala da spoji ceo svet. A moćni ljudi su prikazani kao spasioci i arhitekte tamo nekog novog sveta, iako često svojim životnim aktivnostima čine upravo suprotno. Deluje mi da kada su članovi organizacija kao što je Rimski klub okruženi tako moćnim ljudima i analitičarima, mogu otprilike znati šta će se dešavati u budućnosti, pa čak i utjecati na istu, i oko toga mogu kapitalizovati. Ako ovo je istina, pitanje je šta još sve znaju, a mi ne. To je neka naredna tema, bilo kako bilo, ukoliko se ne promjene navike moćnih, zemlja će ići lošom putanjom. I ne mislim da 2040. godina predstavlja kraj civilizacije, već će trebati proći duži vremenski period. Ipak, sa idiotskim stvarima koje nam se propagiraju, kolaps civilizacije može doći mnogo pre 2040. godine, i to ne mislim na fizički nestanak, već mentalni. Hvala svima što ste izdvojili vreme za video, nadam se da uživate u mojem radu. Ukoliko to slučaj, like, subscribe bili od pomoći. Uključite famozno zvonce ukoliko vam ne stižu obavještenja kako god izbacim naredni video, posjetite portal idiokradio.com i zapratite je putem društvenih mreža. Sve linkove i informacije možete pronaći upravo u opisu klipa. Do sljedećeg viđenja, pozdrav!